अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाजुर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और आप महज़ब अंदाज से इसके ऊपर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मईशत के हवाले से, और मईशत के हवाले से हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का हुजम बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ साथ जो महंगाई का तूफ़ान थमने में नहीं आ रहा, रुकने में नहीं आ रहा। इन दो इश्यूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। और आज अगर हम आगाज़ करते हैं, आज हम वो है जो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है, और ये कोई छोटा मसला नहीं है। हम जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ कर्ज़ों की जो दलदल है उसके अंदर धंसते जा रहे हैं, और अब हमने ये एक किस्म का शॉर्टकट ढूंढ लिया है कि हम कर्ज़े लेते हैं, इमदाद लेते हैं, कशकोल लेके सारी दुनिया में भीख मांगते हैं, और लोगों से पैसे मांगते हैं, कहीं से उधार तेल मांगते हैं, कहीं से उधार गैस मांगते हैं, और उसके बाद लेकिन हम जो हमारा हुक्मरान इशराफिया है वो अपनी जो अयाशियाँ हैं, उनके जो लले तलले हैं वो उसी तरह से जारी हैं। उनकी जो अयाशियाँ हैं, उनकी जो सहूलियात हैं, मुराद उनको मुयसर हैं, उसके अंदर हम कट्स नहीं लगाते, और अपने जो अखराजात हैं उसको कम करने की हम कोशिश नहीं करते, और अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाने की बात नहीं करते, बल्कि हम मुसलसल जो है वो इस जुस्तजू में या तोगो-दो में रहते हैं कि किस तरह हम जो है वो कहीं से हमें कर्जा मिल जाए, कहीं से हमें पैसे मिल जाएं, और हमारा जो है वो आज का गुजारा हो जाए, आज हम पेट भर के सो जाएंगे, कल की फिर कल देखी जाएगी। ये जो रवैया है इसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है कि अब हम मज़ीद कर्ज़ों की जो दलदल है उसके अंदर धंसते जा रहे हैं। जो कर्ज़ों का शिकंजा है वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर सख्ती से अब कसता जा रहा है, और जैसे जैसे कर्ज़े बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, वैसे वैसे हमारी जो मईशत है वो आलम बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों और जो बड़ी ताकतें हैं उनके शिकंजे में जो है वो जकड़ी जा रही है तेज़ी के साथ, और हमारी जो सियासी और मौशी खुद मुख्तारी है वो बहुत तेज़ी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और हम तेज़ी से उस सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां हम अपनी मर्ज़ी से अपने सियासी और मौशी फ़ैसले करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। हम बहुत तेज़ी से उस सिमत की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, और ये लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात के लिए कि इस सूरत हाल से कैसे बचा जाए। हम जो ये हमें डराते हैं बार बार डिफ़ॉल्ट होने से, डिफ़ॉल्ट की तलवार तो हर वक्त लटकी है, और जैसे जैसे कर्ज़ों का हुजम बढ़ रहा है ये जो तलवार है ये हमारे सर पे और ज़्यादा तेज़ी के साथ लटकेगी, और हमें और ज़्यादा जो खदशा है इसका वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब ज़्यादा और ज़्यादा हम कर्ज़े लेंगे, अपनी आमदन नहीं बढ़ाएंगे, और कर्ज़े वापस लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तो फिर हम उन्हीं ताकतों की तरफ दोबारा बार बार देखेंगे जो कि जिनके कि हम पहले से ज़्यादा मकरूज़ होंगे, और इसके नतीजे में जो हालात हैं वो मज़ीद पाकिस्तान के लिए जो है वो ख़राब होंगे। पाकिस्तान की मईशत के लिए हम इस वक्त कोई 50% अपनी जो टोटल हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसका 50% हम मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों की वापसी और सूद जो है उसकी अदायगी के बाद खर्च करते हैं। हमारे पास सिर्फ 50% बाकी बचता है, और उसका बड़ा हिस्सा फिर दिफा पे खर्च होता है, और बाकी जो मामलात हैं, लोगों की ज़रूरत है, सेहत, तालीम, पीने का साफ पानी और बाकी मामलात, उसके लिए हमारे पास बहुत कम पैसे बचते हैं, या बिल्कुल बचते ही नहीं है पैसे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी अलार्मिंग हो गई है कि अक्टूबर तक जो है 30 अक्टूबर तक पाकिस्तान के ऊपर जो कुल जो कर्जे हैं, अब उसका जो हुजम है वो 62.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया, यानी 62,500 अरब रुपए का पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त टोटल कर्जा है। और ये एक साल में गुज़श्ता ये साल इस वक्त चल रहा है, इसके दौरान अब तक 11 ट्रिलियन रुपए जो हैं, 11,000 अरब रुपए का कर्जा मजीद चढ़ा है, और ये रफ्तार अब बढ़ती जा रही है। ये कोई 23.7% जो है कर्जा बढ़ा है एक साल में। और ये जो कर्ज बढ़ रहा है, ये जो एक साल में बढ़ा है, इसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो जो रुपए की कदर में बहुत तेज़ी के साथ कमी हुई और डॉलर बहुत मजबूत हुआ, तो उसकी वजह से जो रुपयों के अंदर कर्ज है पाकिस्तान में के ऊपर, उसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ। रुपए की जो बेकदरी है उसने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया है। इसके साथ साथ जो शरह सूद है बहुत ज़्यादा बुलंद, उसने भी इसके अंदर जो है वो इजाफा किया। और तीसरा, ये जो हमने अपनी आदत डाल ली है, और अब ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा बन गया लगता है कि हम जो है वो एवेन्यूज़ ढूंढते हैं कि कहाँ से हमें सस्ते कर्जे मिल जाएंगे या महंगे कर्जे मिल जाएंगे, और हम कर्ज लेके जो है वो मुल्क चलाने की पॉलिसी के ऊपर
عمل پیرا ہیں اس وقت، جو کہ بہت ہی خطرناک جو ہے وہ بات ہے. یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے اور اس کے کوئی مثبت نتائج جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ان دا لانگ رن نہیں نکلیں گے. ہم ڈنگ ٹپاؤ معاشی پالیسیوں کے ذریعے پاکستان کو معاشی ترقی جو ہے اس کی بلندیوں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے. آپ گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے چاند پہ جانے کے خواب دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ راکٹ کے بغیر، اور وہ راکٹ جس کے اندر چاند تک جانے کی صلاحیت ہو، اگر آپ اس پہ سوار نہیں ہوں گے تو آپ چاند پہ نہیں جا سکتے. گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے آپ لاہور کی سڑکوں پہ یا پاکستان کی یا دنیا کی کسی بھی سڑک پہ شاید موٹر گشت کر سکتے ہو، خواب آپ شاید چاند پہ جانے کا دیکھتے ہو، لیکن آپ رہیں گے ادھر ہی. تو یہ اس وقت جو ہے اوور آل کیفیت ہے. اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور اس کے ساتھ اور جو ان کے اتحادی ہیں ان کی سپورٹ کرتے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان جس سمت میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس کو کیسے روکنا ہے، اس صورتحال سے کیسے بچنا ہے. اور یہ جو قرضے لے کے ہم ملک چلانے کی پالیسی پہ جو ہے وہ کاربند ہے، اس سے ہم نے کیسے جان چھڑانی ہے. اس کے لیے نہ کوئی اقتصادی پروگرام ہے، نہ کوئی ویژن ہے، اور نہ کوئی منصوبہ ہے ریفارمز کا. اور جو ریفارمز درکار ہیں پاکستان کی معیشت کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے، وہ ہمارا حکمراں طبقہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ اس کے حوالے سے سنجیدہ نظر نہیں آتی ہے کہ کس طرح پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی سمت کو تبدیل کیا جائے، یہ جو غلط سمت میں آگے بڑھ رہی ہے اس کو درست سمت کے اوپر کیسے ڈالا جائے، اور کس طرح وہ معاشی پالیسیاں لاگو کی جائیں جس کے نتیجے میں یہ جو معیشت ہے جو 1 یا 2% پاکستانیوں کے لیے کام کرتی ہے اور پاکستان کے حکمران طبقے کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے، یہ 100% پاکستانیوں کے لیے کام کرے. یہ 22 کروڑ عوام کو جب معاشی ترقی ہو تو اس کا فائدہ ہو. ایسی معیشت بنانے کی پالیسیاں جو ہے وہ بنانے کی طرف کوئی سنجیدگی اور کوئی حکمت عملی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ یہ دعوے کرتا ہے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، قرضے کم کریں گے، لیکن جب حکومت میں آتا ہے تو وہ قرضوں میں اور مہنگائی میں اضافہ کرتا ہے. عمران خان صاحب نے جتنے قرضے 75 سال میں پاکستان کی تمام حکومتوں نے مل کے لیے تھے اس کے 80% کے برابر قرضے 44 ماہ میں عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس نے لیے. اور پاکستان میں جتنے قرضوں میں 10 سالوں میں اضافہ کیا تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے مل کے اکٹھے، اس سے کہیں زیادہ قرضے جو ہے وہ 44 ماہ میں عمران خان صاحب کی حکومت نے لیے. اسی طرح جو مہنگائی تھی وہ 4% کے قریب تھی جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے، اس کو وہ 13.8% پہ لے گئے. اب یہ جو حکومت آئی ہے اتحادی حکومت، اس کو 7 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، یہ مہنگائی کو 13.8% سے اٹھا کے اب 26.6% پہ لے گئے. تقریباً دگنی انہوں نے مہنگائی کر دی ہے. صرف اکتوبر کے اندر مہنگائی میں 4.5% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو خراب ہو جاتی ہے، جس میں پھل ہے، سبزیاں ہیں، آٹا ہے، اس طرح اور چیزیں ہیں، اس کی جو قیمتیں ہیں اس میں صرف 1 ماہ میں اکتوبر میں 70% اضافہ ہوا ہے. اور جو انرجی کی پرائسز ہیں، توانائی کی پرائسز ہیں، اس میں تقریباً 50% اضافہ ہوا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں ابھی جو بل آئے ہیں لاہور میں واسا کے، پنجاب حکومت نے بغیر اعلان کیے بڑی خاموشی کے ساتھ 158 روپے یا 150 روپے کے قریب جو ہے وہ بلوں میں اضافہ کر دیا خاموشی کے ساتھ، اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ لادا جا رہا ہے، اس کی وجہ ایک تو حکومت کی معاشی پالیسیاں، اور دوسرا اس کی وجہ نجائز منافع خوری ہے پاکستان کے نجی شعبے کی، پاکستان کے تاجروں اور سرمایہ داروں کی، جو کہ اپنے منافعوں میں اضافہ کرنے کے لیے مسلسل جو ہے وہ اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں ہیں اس میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں، اور حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو مقابلہ ہوتا تھا پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان، وہ مقابلہ ختم ہو چکا ہے. اب اس وقت اجارہ داری ہے نجی شعبے کی، اور پبلک سیکٹر جو ہے وہ پرائیویٹ جو انڈسٹریز ہے اس میں سے نکل چکا ہے مکمل طور پہ، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور حکومت ناکام نظر آتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے منڈی پہ چھوڑ دیں، منڈی کوئی قدرتی چیز نہیں ہے، خود بخود کام نہیں کرتی. منڈی کو کنٹرول کرتے ہیں جو بڑے کھلاڑی ہیں منڈی کے، مارکیٹ کے، اور وہ بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے صنعت کار ہیں، بڑے تاجر ہیں، ان کی انجمنیں ہیں، ان کے گروپس ہیں، ان کے کارٹلز ہیں. اور یہ جو انہوں نے اجارہ داری بنائی ہوئی ہیں، اجارہ داریاں بنائی ہوئی ہیں، وہ اب اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ وہ لوگوں کو پریشان کرتی ہیں، ان کی تکالیف میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی زندگی جیرن کرتی ہیں اپنے دولت میں اضافے کے لیے اور نجائز منافع کمانے کے لیے. مثلا یہ بہانہ بھی اس وقت نہیں ہے اس حکومت کے پاس کہ عالمی منڈی میں چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ رہی ہیں. اس وقت کسی بھی چیز کی قیمت نہیں بڑھ رہی، بلکہ کم ہو رہی ہیں یا استحکام ہے قیمتوں کے اندر. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کی شرح کم نہیں ہو رہی.
उसकी शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मसलन हार्ड कोर जो इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं अफरात ज़र, जिसमें खुराक और एनर्जी नहीं होती, उसको निकाल दें अगर आप, हार्ड कोर इन्फ्लेशन की जो शरह है वो भी 16 और 17% के दरमियान है, जो कि शरह सूद जो 15% है उससे ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। हुकूमत जो है वो मुकम्मल महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। वो ये जो वादे और उम्मीदें लेके आए थे और इन्होंने जो है वो ये दावे किए थे कि हम आएंगे और महंगाई को ख़त्म कर देंगे, तो ये महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और ये महंगाई को रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आते हैं। और अगर ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और पाकिस्तान की मौशी जो सूरत हाल है उसको बेहतर नहीं कर पाएंगे, तो इनके लिए जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी आने वाले इंतखाबात में। और उसके साथ साथ मसलन अक्टूबर के अंदर जो इनकम में इजाफा हुआ है, जो आमदनी में इजाफा हुआ है, जो शरह अफरात ज़र है, जो महंगाई है उसकी शरह में उससे दुगना इजाफा हुआ है। अगर 5% इनकम बढ़ी है तो 10% जो है वो महंगाई में इजाफा हुआ है। इस वजह से लोगों की जो ज़िंदगी है, ख़ास तौर पर जो तनख्वाहदार तबका है, उसकी जो ज़िंदगी है वो मज़ीद रीजनल हो गई है। उसकी मौशी मुश्किलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हुक्मरानों को, सियासी जमातों को, सियासी क़यादत को संजीदगी से देखना चाहिए और ऐसे मंसूबे और रिफॉर्म्स लाने का ऐलान करना चाहिए। ऐसा मौशी प्रोग्राम लेके आना चाहिए जो कि ठोस बुनियादों पे पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ों का हुजम बढ़ रहा है और जो महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और पाकिस्तान की मीशत जो नीचे जा रही है और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रहे हैं, गुर्बत की उसके अंदर जा रहे हैं, उसको कैसे बचाना है और पाकिस्तान को एक इंक्लूसिव ऐसी मौशी तरक्की जो सबको फ़ायदा दे, सबकी आमदनों में इजाफा करे, ना कि सिर्फ 2% तक के लिए काम करे, ऐसी मौशी पॉलिसियों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। और ये ऐसी मौशी पॉलिसियाँ कैसे बनाई जा सकती हैं, अगले किसी व्लॉग में इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।